MIWF Makassar International Writers Festival Stories of Fate diselenggarakan oleh Ramata Art Space dari tahun 2011 dan di tahun 2020 mendapatkan penghargaan International Excellence Award terbaik dalam sastra dari London Fair. Buku They Are Here adalah kompilasi cerita-cerita fiktif pendek yang berhubungan dengan psikologis dan sosiokultural khususnya di Indonesia. Ada 6 penulis yaitu Bu Purwanti, Gisela, Andrew, Maria, Lawang, dan Bella. Sorry. Okay. My short story is about Suri. Suri is a high school girl. She has a messy room. She has trouble with class, and she is relatively mostly sad during times when she's alone. But what makes her different is usually she carries a cutter when she's in her bed to make her feel comfortable. Comfortable from what exactly? Apparently, the cutter gives her a sort of door towards escape. The logic behind this Andrew is menulis cerita the cutter pendek can be used tentang for her depresi, to dan dia end it all. menulis tentang What depresi is the problem with klinis, Suri? Apparently, yaitu penyakit Suri mematikan has karena a clinical hanya depression, has a sedikit disease orang called dewasa clinical muda depression, di a condition called Indonesia clinical yang depression. mendapatkan And pengobatan she yang tepat. is struggling with it. Christian helps Alasan him along the way. mengapa Andrew menulis cerpen ini agar masyarakat After dapat the story goes, her waspada parents finally tentang notice, depresi, and then khususnya di she finally Indonesia. gets the support that she needs. Andrew menuliskan And then she's- cerita tentang Suri, siswa SMA yang membutuhkan bantuan, dan dia selalu membawa cutter karena dia ingin mengakhiri kehidupannya. Dia mengalami depresi klinis, dan dia berjuang, tetapi orang tua dan Christian selalu mendukungnya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan pada akhirnya dia bisa hidup kembali normal layaknya orang lainnya. I'm Mira and Sheraton Atlantic. And as I mentioned before, being a youngsters and being Adventist also are not immune to having difficulties in finding jobs. And one day she finally found a job, but after working for a while, 6 months, she begins to have difficulties in jobs. For example, like her friends begin to belittle her because of it seems like her taking advantage from being Adventist, and it happens throughout her work life. And she decided to quit and more focus on her religious stuff. And then, well, it seems like a miracle and kind of cliche thing, but she finally find a job that suits to her in the end. Bella menulis tentang kesulitan sebagian besar anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan dia menjadi salah satu media dari teman-teman yang memiliki pengalaman kerepotan mencari pekerjaan. Ringkasan dari cerita Bella adalah seorang gadis bernama Mira, anak emas yang kesulitan memiliki pekerjaan, dan suatu hari dia mendapatkan pekerjaan itu, dia menjadi anak emas. Tetapi 6 bulan kemudian dia kesulitan karena teman-temannya berpikir bahwa dia hanya mengambil keuntungan dan dia sibuk menjadi Adventist. Tetapi pada akhirnya dia berhenti dari pekerjaan itu, dia murung, dia sedih, dan akhirnya dia menemukan pekerjaan impiannya lagi. Story is about happiness, but it's also not about happiness. So the reason I wrote the story is I feel like not all happiness comes from the real world. So that is why I wrote the story about the little girl who wants to feel happiness, which she didn't receive in her real life, and that is why she creates something like an artificial happiness inside of her mind, which creates her own house with her own friends, and different happiness inside of her mind. I think that is the story. That's lovely. When I first read Sela's story, I feel like it is a little bit of combo between the story of Peter Pan and also the story of Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Is that right? Does anyone here has the same feeling, or is it just me who got that kind of feeling? Okay. Yeah, Sela. I heard someone said it kind of have the same feeling as Alice in Wonderland. Oh, that one too, yeah. Wow. All right, thank you, Sela. Now, shall we go to, I'll go back to...
Kisah Gisela adalah tentang gadis kecil yang ingin merasakan kebahagiaan yang tidak dia terima dalam kehidupan nyata. Sampai-sampai dia menciptakan kebahagiaannya sendiri di pikirannya. Kisah Gisela ini memiliki kisah klise seperti fantasi di Alice in Wonderland. Okay, so the summary of my story, titled They Were Here, is about Madeline, a student, someone who needs to verbalize her thoughts to manage it, but this caused her to be ostracized in her class. As time goes by, ostracized becomes bullying, and her need to verbalize her thoughts become a kind of illusion of a friendship that she longs for. Kisah Maria adalah tentang Madeline, seseorang yang perlu mengungkapkan pikirannya, tetapi dia akhirnya dibully oleh teman-temannya di sekolah. Namun kemudian dia memiliki ilusi untuk persahabatan atau teman khayalan. So the synopsis of the story is that actually Mr. Miko wanted to distribute the village funds. Mr. Miko here is the head of the village. But when the villagers were asked what they thought the fund would be used for, they agreed that they wanted the fund to be used to build a tourist destination. But the main character here that are Mr. Tono and Jarot did not agree with that because it would be danger for their environment. Then Mr. Tono and Jarot tried to carry out their local culture while waiting for the impact of the environmental damage caused by the development of the tourist destination. And then finally, the disaster occurred, which caused them realize that the best tourist destination are those that still respect the local wisdom. Cerita Lawang adalah tentang ekowisata. Ada penduduk desa yang mengatakan bahwa mereka menginginkan untuk membangun tempat wisata. Namun tokoh utama, Pak Tono dan Pak Jarot tidak setuju akan hal itu karena itu bisa membahayakan lingkungan. Tetapi kemudian Pak Tono dan Pak Jarot menjalankan budaya lokal mereka. Pada akhirnya semua penduduk di desa itu menyadari bahwa tujuan wisata harus menghormati kearifan lokal mereka. Bagaimana para penulis menjiwai tulisan mereka? Dari sisi Andrew, ia ingin menunjukkan bahwa bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi juga sebagai manusia, kita harus membantu dan menjaga orang-orang yang terkena depresi. Lalu Bella terinspirasi dari temannya yaitu Deborah. Ia menyebutkan dalam pekerjaannya dia sangat rukun dengan teman-temannya. Namun beberapa kali diremehkan dan dikucilkan karena Deborah harus pergi ke gereja. Nah, untuk inspirasi perpanjangan kontrak dia, Bella terinspirasi dari cerita kakaknya. Untuk Gisela tidak sulit karena dia mencoba melihat dari sudut pandang anak kecil, dan berhubung dia ramah dan dekat ke anak-anak kecil, dia mengerti bagaimana jalan pikir anak-anak kecil inginkan. Jadi Gisela mencoba untuk merasakan dan berpikir dari pandangan karakternya sendiri, like pure karakter. Kalau Maria, dia melihat temannya di SMA dikucilkan, tetapi Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia juga terinspirasi dari persahabatan yang dia punya, jadi dia menuangkan rasa syukur di ceritanya. Maria juga mencoba untuk menghubungkan karakter dengan masa lalunya, apa yang dia sesali. Apakah editing membuat jalan cerita menjadi lebih baik? Dalam proses pembuatan cerita pasti ada editing. Pengeditan adalah proses utama yang melibatkan para penulis untuk menegosiasikan apa yang ingin mereka pertahankan dalam cerita tersebut atau apa yang ingin mereka rubah dalam cerita tersebut, terutama cara penyampaian atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Editing juga membantu adanya kesalahan di grammar ataupun di tenses. Editing juga membantu para penulis karena para editor memberikan
perspektif yang berbeda ataupun ide-ide baru yang bisa membuat cerita lebih sempurna.